반갑습니다. Mucho gusto. 어젯밤에 비행기 타고 부에노스아이레스 왔습니다. Tomé el avión ayer a la noche y llegué de Buenos Aires esta mañana. 여러분 기다리셨죠? Me estaban esperando, ¿verdad? 반갑습니다. 이제 우리는 본격적으로 마인드 강의를 배워야 합니다. Nosotros debemos de aprender el mundo del corazón desde hoy en más. 그리고 이 마인드 강의가 여러분에게 행복하게 되기를 바라겠습니다. Espero que estas charlas de liderazgo, esta charla del mundo del corazón, les haga muy feliz. 죄송하지만 제가 강의할 시간에는 사진을 찍지 마세요. Disculpe, a la hora que yo voy a dar la conferencia, espero que no saquen fotos. 강의할 땐 강의를 들으세요. Espero que ustedes presten solamente atención en la palabra. 사실 카메라 좀 내려줬으면 좋겠어요. Entonces vamos a bajar las cámaras. 아시겠습니까? ¿Me hago entender? 자, 이제 강의할 때는 사진 찍는데 마음 두지 마시고 No quiero que ustedes echen sus corazones para sacar foto a la hora de la charla. 강의를 들으셔야 합니다. Espero que solamente ustedes puedan enfocar sus corazones a la charla. 특별하게 지정된 카메라 기자 외에는 강의 시간 강의를 들으셔야 합니다. A la hora de la conferencia, solamente el fotógrafo designado va a sacar las fotos. 그라시아서 노래할 때는 노래 끝나면 박수 치고 노래할 때는 박수 치시면 안 됩니다. Y a la hora cuando el coro Gracias canta, cuando termina, ahí vamos a aplaudir, ¿sí? No en medio de la música. 그라시아서는 노래를 위한 많은 준비를 하는데 Realmente el coro Gracias ha venido preparando durante mucho tiempo. 노래를 들으실 때는 들으시고 끝난 뒤에 박수 쳐주시면 됩니다. Espero que ustedes puedan escuchar toda la música y luego aplaudir. 내가 여러분 처음부터 긴장하게 해서 죄송합니다. Perdón que los hice poner muy tensos desde el principio. 나이가 많으면 잔소리를 많이 합니다. Es que cuando uno tiene mucha edad empieza a hablar mucho. 이제 잔소리 끝났습니다. Bueno, ya voy a parar ahí. 지금부터 강의를 시작하겠습니다. Desde ahora voy a comenzar con la conferencia. 여러분 누가복음 15장을 찾아주시기 바랍니다. Vamos a buscar todos San Lucas capítulo 15. 누가복음 15장 11절부터 읽겠습니다. San Lucas 15. 성경 가지면 누가복음 15장을 찾아주시기 바랍니다. Espero que aquel que tenga Biblia pueda buscar 11절부터 읽겠습니다. Vamos a leer desde el versículo 11. 찾았습니까? ¿Encontraron todos? 지금부터 15장 11절부터 읽겠습니다. 24절. Vamos a leer entonces desde el versículo 11 al 24. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 감사합니다. Muchas gracias. 여러분들이 지금 에스파뇰을 통역으로 듣고 있죠? Ustedes ahora están escuchando la traducción del español. 그렇습니까? ¿Es así? 예, 저는 에스파뇰을 아주 어릴 때부터 배웠습니다.
Yo estudié el español desde que era pequeño, 근데 지금도 에스파뇰을 잘 못합니다. pero ni ahora puedo hablar el español. 에스파뇰 몇몇 가지 단어를 아는데 Hay algunos vocabularios que yo sé, 제일 먼저 배운 게 베사메 무초였습니다. pero lo primero que yo aprendí fue Bésame mucho. 한국에 60년대에 베사메 무초라는 노래가 유행을 했습니다. En Corea, a los años 60, esta música de Bésame mucho era muy famosa. 아마 여러분 잘 아시겠지만 Seguramente que ustedes lo sabrán muy bien. 베사메 베사메 무초 이렇게 부른 노래죠. Esa canción se canta, Bésame, bésame mucho. 예, 근데 한국 사람들은 그 노래를 정말 많이 불렀는데요. Pero de verdad, los coreanos cantaban muchísimo esta canción. 한국의 노태우 대통령께서 이 노래를 굉장히 좋아했어요. El presidente no, de TU, no, el expresidente, cantaba mucho esta canción. 근데 이 노래의 뜻을 아는 사람은 아무도 없었습니다. Pero no había quien conociera el verdadero significado de esta canción. 그래서 예, 제가 혼자 서기 외로워서 우리 이 사모님 같이 옆에서 통역을 해야 여러분에게 이야기를 할 수가 있습니다. Por eso tiene que estar la misionera Lee para poder traducir, para poder traducirme. 미국이 이제 영국에서 미국으로 이제 이주해 와서 막 독립하기 직전이었는데요. Cuando vinieron los de Inglaterra y pues, estaban en Estados Unidos antes de que se independizara, 어느 날 친구들이 이야기를 하고 있었어요. unos amigos estaban conversando. 야, 탐, 우리 야생마 잡으러 가. Tam, vamos a cazar caballos salvajes. 그게 무슨 소리야? ¿Cómo que es eso? 야, 여기 저 언덕 아래 내려가면 야생마들 종 있어. Ay, ahí bajo, si nosotros bajamos un poquito, yo me encontré, he visto muchos caballos salvajes. 그걸 잡으러 갈까? ¿Qué te parece si nos vamos a agarrar eso? 야, 야생마를 어떻게 잡아? Pero ¿cómo vamos a cazar un animal salvaje? 그 크고 빠른 말을 어떻게 잡아? Además, ellos son rápidos y grandes. 여러분 그 당시에 미국은 비행기도 없었고 기차도 없었고 자동차도 없었어요. En ese entonces Estados Unidos no tenía auto, no tenía trenes, no tenía aviones. 그들은 교통수단이 없기 때문에 어떻게 이제 빨리 왔다 갔다 해야 하는데 방법이 없어요. Como no tenían medio de transporte, ellos no sabían cómo podían movilizarse más rápido. 몇몇 사람들이 보니까 벌판에 야생마들이 그냥 뛰놀고 있었어요. Ellos se dieron cuenta que en el Prado había muchos animales, muchos caballos salvajes. 아, 저걸 잡으면 좋겠는데. Ah, sería bueno si nosotros agarramos uno de ellos. 야, 야생마를 어떻게 잡아? Ay, ¿cómo vamos a agarrar eso? 총으로 잡으면 죽으면 그만 못 쓰잖아. Si disparamos, se va a morir y ya no va a servir más. 그래도 잡아야 돼. No, pero necesitamos cazarlos. 어떻게 잡아? Pero ¿cómo vamos a cazarlos vivos? 또 한번 해보지. Pero vamos a intentar. 그래서 그들은 야생마를 잡으려고 결심을. Y ellos decidieron en sus corazones cazarlos a los caballos salvajes. 언덕 있고 언덕 아래 평원에 말들이 그냥 자유롭게 한가롭게 뛰놀고 있어. Y pasando un poquito, caminando un poquito más allá, hacia la zona más baja, en el Prado había muchos caballos salvajes. 그들은 기차도 없고 차도 없고 비행기도 없는 시절이니. Era en la época en donde no había auto, ni trenes, ni aviones. 그들이 교통수단이 필요한데 야생마를 잡아야 할 필요가 있었어. Ellos tenían la necesidad de poder de cazar esos animales salvajes para el transporte, para que sea medio de 근데 transporte. 야생마를 잡는 게 단순하지 않았어. Pero no era algo tan sencillo. 사람들이 10명씩 때를 지어서 야생마한테 가까이 가. Entonces, entre 10 se amontonaban así, se agrupaban para poder cazar. 이제 밧줄 끝에다 올가미를 만. Y con una cuerda prepararon, 그들이 이제 야생마 곁에 솔솔 가면서 이- 밧줄을 돌리기 시작했어요. empezaron a acercarse y dar vuelta y vuelta la cuerda. 밧줄을 돌려가 Y lo tiraron bien alto. 여러분 그 야생마 목에 그 밧줄이 잘 맞겠습니까? 안 맞아요. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Será que pudo lograr colocar en su cuello esa cuerda? ¿Era 한번 fácil? 던지도 안 걸립니다. Con una vez no se 두 pudo. 번 던지도 안 건지고 La segunda tampoco. 하루 종일 50번, 60번 던져도 야생마 목에 밧줄이 걸리질 않아요. Tiraban como 50 veces, 60 veces al día, pero no era fácil acertar. 야, 올가미를 좀 더 크게 해봐.
Y si nosotros hacemos el círculo más grande, 예, 나도 크게 해봤어. yo también ya probé. 올가미 크게 하니까 접혀져서 안 되고 적게 해야 펴져. No, pero sí, cuando es muy grande se dobla y no se puede, es mejor que sea más pequeño. 그냥 올가미는 크게도 말고 적게도 중간적으로 해봐. ¿Qué te parece que no sea muy pequeño ni muy grande? Vamos a hacer uno mediano. 그들은 야생만 온 곁에 지나가면서 계속 밧줄을 던져. Y empezaron a tirar una y otra vez. 아침부터 해가 지도록 막 죽을 힘을 다해 밧줄을 던져. Desde que se despertaban hasta que anochecía, ellos trataban y trataban. 그 밧줄이 야생만 목에 한 마리도 걸리질 않는 거지. Pero no se quedaba en el cuello de ninguno de los caballos. 아, 내가 안 된다고 그랬잖아. Ay, yo te avisé, te dije 어떻게 que no. 그 멀리는 야생만 목에 밧줄이 걸려? Ay, ¿cómo es posible? Ellos están así, es difícil de 야, acertar. 너는 항상 부정적으로만 얘기해. Pero ¿por qué tú siempre eres negativo? 그도 한번 걸릴 수 있어. Pero puede ser que acertemos. 그 이제 우리 하루 해놓고 안 된다고 너 그래? Apenas intentamos un día. 그래 또 내일 또 해보자. Vamos a intentar mañana también. 그 다음 날 또 이제 사람이 10명쯤 모여가지고 이- 밧줄을 길게 이제 던지기 시작. Se reunieron otra vez otros 10 personas y empezaron a probar. 그러면 하루 이틀 그 어찌다가 한 번은 밧줄이 야생만 목에 걸렸어. Pasó un día, 2 días, 3 días y así. Pero Ya, tirando 걸렸다, acertó a uno. 걸렸어. Bien, 자, acerté. 밧줄 자, A ver, agarren todos, agarren. 이제 사람이 10명씩 밧줄을 이거 매달려. Y entre los 10 empezaron a atajar, a agarrarse de la cuerda. 야생마가 목에 밧줄을 막 정신없이 막 Entonces el caballo empezó a correr fuertemente. 하루는 막 끌려가는 Y 거예요. entonces las personas iban detrás del caballo. 그래서 넘어지기도 하고 Se caían, 나무에 부딪혀서 막 피가 나기도 하고. se golpeaban, sangraban. 근데 말은 힘이 좋으니까 Pero el caballo, como tenía fuerza, 따라가면서 하루 종일 따라가니 todo el día corría. 하루 종일 말 한 마리 가지고 막 10명이 씨름을 하는. Por un caballo, 10 personas. 근데 저녁 때가 됩니다. Pero cuando anocheció, 말도 지치고 el caballo también ya estaba 사람도 cansado. 지칩니다. Las personas también. 아이 나는 목에 걸리기만 하면 되는 줄 알았는데 Ay, yo pensé que lo íbamos a agarrar y eso era todo. 아이 말이 저렇게 힘이 센 줄 몰랐어. Ay, no sabía que el caballo tendría tanta 그래서 fuerza. 막 하루 이틀 이제 그 밧줄을 달고 막 따라다닙니다. Un día al día, 2 días y continuamente. 밤에는 밧줄을 큰 나무에다가 묶어놓습니다. Y por la noche ataban el cordón en un árbol grande. 그리고 그 다음 날 또 이제 와서 이제 그 밧줄을 들고 이제 막 말을 팍 쫓습니다. Y otra vez al día siguiente el caballo empezaba a correr y los hombres empezaban a sujetar. 여러분 사람은 말하고 다릅니다. Las personas son diferentes a los caballos. 사람은 머리가 좋고 지혜가 있어 생각을 할 줄 압니다. Las personas piensan, tienen inteligencia, sabiduría. 말은 생각을 사람만큼 못합니다. El caballo no puede pensar como 그러니까 tanto como 이제 los hombres. 말은 그냥 어떤 생각이나 계획을 하지 않습니다. Por eso el caballo no calcula, no planea. 말이 아침에 일어나서 오늘 아침 8시에 식사하고 El caballo, ¿cuál es el caballo que dice? Yo a la mañana me voy a despertar y voy a desayunar a las 8. 9시부터 뛰기 연습하고 Voy a empezar a ensayarme a correr a las 9. 10시부터 공부하고 Desde las 10 voy a estudiar. 이런 말이 그렇게 합니까? ¿Los caballos hacen eso? 그런 말이 있어요? ¿Hay caballos que haga eso? 말은 생각하거나 정신세계가 사람보다 훨씬 뒤지기 때문에 El caballo no tiene inteligencia, no tiene sabiduría y no calcula. 이제 그냥 자기 육신의 그 욕구 Nada más sigue sus deseos de la carne. 이제 그것이 본능적으로 그 끌고 할 때 거기에 끌려다닙니다. Solamente es guiado por su instinto natural. 여러분 사람은 말하고 다릅니다. Pero las personas somos diferentes a un caballo. 말은 육신적으로 먹고 싶은 것, 쉬고 싶은 것, 자고 싶은 것, 그리고 이제 그 섹스, 이제 그런 욕망에만 말이 끌려다닙니다. El caballo come cuando quiere, duerme cuando quiere jugar, juega, cuando quiere tener sexo, tiene sexo, vive según su instinto animal. 그 사람은 말하고 다르지요. Pero las personas somos diferentes al caballo. 사람도 먹고 싶어서 먹을 걸 찾아다닐 때가 있어요.
Las personas cuando tienen hambre buscan las cosas para comer 그리고 자기는 잠자는 걸 좋아하고요. y también cuando quiere, también hay veces que duerme, 즐기기도 하고요. también disfruta, 그 남자가 여자를 사랑하기도 하고 también el hombre ama a la mujer, 그런 말하고 똑같이 육신적인 요구가 있긴 합니다만 aunque tiene los deseos como aquel caballo. 여러분 사람은 육신적인 요구 말고 마음의 세계가 있어서 마음이 이제 다스려 가죠. Pero no solamente tiene esos deseos de la carne, sino del cuerpo, sino que tiene el mundo del corazón y llega a controlar. 말은 인간하고 다른. Pero el caballo es diferente a los seres humanos. 먹고 싶은 욕망이 있고 Tiene deseo de comer 피곤하면 자고 싶은 마음이 있고 y cuando está cansado quiere 여러분 descansar. 섹스하고 싶은 마음이 있고 육신적인 본능이 말에 껴 있어. En el caballo tiene también esos deseos naturales de que cuando quiere tener sexo, tiene sexo. 그러나 이제 그거 있지 마음이 말을 다스려 가진 않습니다. Pero ellos tienen esos deseos, pero no hay no hay aquel animal que pueda controlar esos deseos. 여러분 미국 그들이 동부에서 영국에서 건너와서 배를 타고 건너와 동부 거기 이제 뉴욕이나 그쪽 지역에 미국 사람들이 Ellos vinieron de Inglaterra, se establecieron en este y ellos querían trasladarse a oeste 그들은 미국을 발전시키기 위하여 para que haya un desarrollo 미국 en 한쪽 Estados Unidos. 구석에 모여 살아서는 안 되죠. No, ellos no pueden vivir solamente en un rincón. 미국 각 지역에 흩어져서 미국을 발달시켜. Ellos tenían que expandirse, dividirse para que Estados Unidos crezca. 뉴욕에서 LA까지 4,200km입니다. De Nueva York hasta Los Ángeles, la distancia es de 4.300 kilómetros. 여러분 사람이 걸으면 한 시간에 저 뭡니까 한 60분에 정말 잘 걸으면 6km를 빨리 걸으면 걸을 수 있어요. Si una persona camina bien, pero camina rápido, aproximadamente puede caminar en 1 hora 60 kilómetros. 근데 여러분 1분에 한 10분에 사람들 1km 정도 걸으면 빨리 걷는 거죠. Si es que en 10 minutos, si camina rápido, que camine 1 kilómetro, 6 kilómetros quise decir. 그러니까 여러분 뉴욕에서 LA까지 4,200km 사람이 걸어가려면 몇 날을 걸어가야겠어요. Imagínense, si desde Nueva York hasta Los Ángeles, 4.200, 4.300, ¿cuántos días tiene que caminar? 그때는 차도 없고 비행기도 없고 기차도 없어요. En ese entonces no había auto, ni trenes, ni aviones. 그래서 그들은 말을 이용해서 미국 전국을 발전시키기를 원했어요. Y ellos deseaban utilizar a los caballos para el desarrollo. 사실 미국인들은 말합니다. En realidad los estadounidenses 미국을 dicen, 발달시킨 건 말의 힘이었다고. la fuerza quien hizo desarrollar Estados Unidos fue la fuerza de los caballos. 그들이 미국에 도착했을 때 들판에 야생마들이 많이 있어요. Cuando ellos llegaron a Estados Unidos, a esa tierra había muchos caballos salvajes, 근데 그 야생마들이 고분고분의 사람의 말을 듣지 않습니다. pero ellos eran salvajes, no eran obedientes a los seres humanos. 야생마리 학교 갔습니까? Los animales iban a la escuela, 영어를 배웠습니까? ellos estudiaban inglés. 요리하는 법을 배웁니까? ¿Acaso ellos aprenden a cocinar? 그들은 그냥 육신의 욕구에 대해 막 뛰어다니는 Nada más. Ellos corrían y vivían según su deseo y su instinto natural del animal. 그래서 이제 미국 사람들은 힘들지만은 야생마를 한 마리 한 마리 잡아서 길들이기를 시작하는. Aunque era costoso, empezaron a agarrar con uno y con dos y empezaron a domar el animal. 여러분 그 벌판에 수많은 말 가운데서 누가 사람에게 순복하려고 하는 말이 있겠습니까? Entre tantos caballos salvajes, ¿cuál es el caballo que querrá obedecer al ser humano? 여러분 어느 말도 사람의 말을 들으려고 하지 않습니다. Ningún animal quería obedecer al ser humano. 그들은 밧줄을 던져 말의 목을 Con el cordón le ataba el cuello 도망가면 그걸 잡고 막 몇 날 며칠 따라다닙니다. y cuando se escapa, entonces iba detrás durante varios días para agarrarlo. 말은 절대로 사람에게 따르거나 순응할 마음이 없어요. El animal, el caballo, no tenía ningún deseo de querer ser sumiso delante del hombre. 몇 날 며칠 사람과 싸우고 Durante días y días peleaba con el hombre. 말이 지쳐버립니다. El caballo ya se cansó.
조그만한 인간들이 왜 저렇게 끈질겨? Ay, son tan pequeñitos, pero qué insistentes son. 이제 말이 지쳐도 도저히 어떻게 할 힘이 없습니다. Ah, ya se había cansado tanto que ya no sabía más qué hacer. 그러면서 이제 사람에게 서서히 자기 힘이 다 빠지니까 순응할 수밖에. Y ya que acabó sus fuerzas, empezaron a obedecer de a poquito. 그러면서 이제 조금씩 이제 말이 사람들 가까워지죠. Y empezaron a acercarse a los seres humanos. 사람이 말을 타기만 하는 게 아닙니다. No es que solamente sube sobre el animal, 그러면 따뜻하게 잠도 잘 잘 수 있도록 재워주고 lo cuida para que pueda dormir bien, 좋은 음식을 갖다가 말에게 주기도 하고 le da buena comida también al caballo. 말이 사람들 좋을 때도 있네. Ah, pero los seres humanos no son tan malos como yo 사람들 말 pensé. 들으면 좋으시겠네. Ah, parece que me va a ir bien si los escucho. 그래서 이제 말이 사람에게 서서히 길들여지는 거예요. Y empieza a ser domado por el hombre. 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나고 Pasando 1 año, 2 años, 3 años. 말이 사람들에게 순종하는 걸 즐거워. Y empieza a disfrutar por obedecer a los hombres. 사람의 마음하고 말의 마음이 같아집니다. Porque empieza a unirse el corazón del hombre y 이제 del 말이 caballo. 주인이 뭘 원하는지 알고 있어요. Porque el caballo ya se da cuenta a lo que quiere el 그래 아예 dueño. 타면 주인을 태워가지고 막 산길을 막 Cuando 뛰어가는. el dueño del animal sube, ya sabe a dónde 그리고 quiere 이제 ir. 주인은 말을 아껴주고 사랑해주고 좋은 음식을 주고 상처를 치료해주고. Y el dueño le cuida, si tiene alguna herida, lo cura, le protege. 이제 그들은 야생마가 아니고 사람의 산업을 돕는 큰 기둥 같은 중대한 일을 했어. Ellos ya no eran más un animal salvaje, sino que era un gran instrumento de gran ayuda para ellos. 그러면서 이제 말도 생각을 하게 되고. Y los caballos también empezaron a 아, pensar, 주인을 마음을 같이 할 줄 알고. empezaron a unir sus corazones. 그러면 말이 행복을 느끼고. Y así el caballo también podía sentir la 좋아지는 felicidad y empezaba a mejorar. 여러분 말은 그냥 야생말 놔두면 아무 쓸모가 없지만. Si uno deja aquí el caballo salvaje así en el 여러분 campo, 정말 말이 no 잘 pasa nada. 훈련하고 사람과 같은 마음을 같이 하면 Pero si empieza a ser domado, empieza a recibir entrenamiento del hombre, 말이 정말 말도 좋고 사람도 말을 이용해서 정말 미국을 오늘의 아름다운 미국으로 바꿀 수가 있었어요. de verdad eso hizo posible de que ahora se convierta en un país grande y hermoso. 근데 여러분 오늘날 이 땅에 참 많은 젊은이들이 Pero hoy en día muchísimos jóvenes de este mundo 말이 아니고 사람으로 태어나서 no nacieron como caballos, como animales, sino como seres humanos. 말처럼 먹는 거 좋아하고 자는 거 좋아하고 노는 거 좋아하고 막 그 이성적인 거 좋아하고 그런 것만 그래가지 전혀 생각을 하지 않고 사는 사람들이 많이 있어요. Pero muchos viven con esa mentalidad, con ese corazón de un animal. Come cuando quiere, descansa cuando quiere descansar. Hace solamente lo que quiere, siguiendo los deseos de la carne nada más. 여러분 하나님 인간을 만들 때 Cuando Dios creó al hombre, 대부분의 짐승들하고 사람이 다른 게 있습니다. hay diferencia entre el animal y el ser humano. 여러분 물고기는 기억력이 3초밖에 안 간대요. Ustedes saben que la memoria del pez es de 3 segundos nada más. 뭘 기억해도 3초만 지금 다 잊어버려요. Después de, sea lo que sea, en 3 segundos ya se olvida. 여러분 물고기가 왜 아파트를 안 짓는지 아십니까? ¿Ustedes saben por qué el pez no construye un apartamento? 아파트 지어놓은 자기 찾아가지를 못해요. Porque aunque construya, después no puede encontrar en dónde 물고기는 construyó. 물속에 본능으로 살지 지혜가 있지 않습니다. Ellos no tienen sabiduría, sino que ellos viven por su instinto natural. 사람들의 머리는 오래 기억을 합니다. Pero las personas, la memoria de las personas dura, ¿no? 그러면서 그 기억을 하면 그들이 기억을 연결시키는 거예요. Y entonces conecta, empieza a recordarse. 아 강에 다리가 무너졌네. Ah, el puente cayó. 아 그 보풀나무 통나무를 갖다 임시 걸치면 강을 건널 수가 있겠네. Entonces, mientras por lo menos si ponemos esos árboles grandes, 여러분 그런 생각을 할 수 있는 건 사람만 할 수 있지 짐승은 그런 생각을 못합니다. 지능이 나빠서. ese tipo de pensamiento solamente lo puede hacer el hombre, no puede hacer un animal. 그래서 여러분들이 생각을 하고 그것들을 연결시키면 여러분 굉장히 이 세상을 평화롭고 아름답고 복되게 만들 수가 Si 있는 uno 겁니다. piensa y medita más y más, van a vivir en una sociedad cada día más cómoda.
그래서 여러분 이 세상을 이끌어 나갈 위대한 지도자들은 생각을 할 줄 아는 사람. Por eso aquel líder del mañana es aquel que sabe meditar, sabe pensar. 여러분 저 뭡니까? 먹고 싶다. Ay, yo quiero comer. 잠자고 싶다. Ay, yo quiero dormir. 인터넷 게임하고 싶다. Ay, quiero hacer juegos electrónicos. 아이 막 저 뭐야? 그런 식으로 내가 이제 욕구에만 끌려다니지 말고 Sí, para que ustedes no sean guiados, arrastrados solamente por sus deseos de la carne. 그러면 하나님이 인간을 만들 때 기억력이 오래가도 그 기억을 이용해서 연결해서 일을 만들도록 하면은 Dios nos permitió esa memoria, esa inteligencia para que nosotros vivamos pensando, conectando las cosas. 여러분의 인생이 굉장히 복되고 아름답고 영광스럽게 되어 있어요. Entonces la vida de ustedes será realmente bendita y gloriosa. 자, 우리는 오늘 성경을 읽었습니다. Hoy nosotros leímos la Biblia. 저는 마인드 강의로 이제 제가 전 세계에서 유명한 사람이 됐습니다. Ahora yo soy muy famoso por ser el mentor del mundo del corazón. 책도 많이 팔렸고요. También se ha vendido muchos libros. 이제 많은 대학에서 제가 마인드 강의하는 이거를 정신학과, 교양학과로 선택하려고 하는 학교들이 하나둘 늘어가고 있습니다. Y está aumentando cada día las universidades que quieren colocar el libro que escribí como una lección más. 제가 어제 점심 때 페루에서 한 국회의원하고 식사를 같이 했어요. Ayer al mediodía yo almorcé con un congresista del Perú. 이제 그 국회의원은 국회에서 교육분과위원회 위원장이라고 말했어요. Este congresista es el presidente en el Congreso de la parte de la División de Educación. 제가 이제 어제 그분하고 점심을 먹으면서 쭉 한 2시간 동안 이야기를 했어요. Y habré conversado con él aproximadamente 2 horas con él. 그래 그분은 정말 안타깝게도 얼마 전에 아들을 잃었습니다. Pero él lamentablemente hace poco él perdió a su hijo. 나이 많은 그 아버지 어머니가 자식을 잃었을 때 슬픔이 얼마나 크겠어요. Imagínense cuando ya uno ya tiene edad, pero cuando pierde a un hijo que cuando ya es grande. 그분은 아들을 잃고 아내와 같이 왔는데 아내는 얼굴이 굉장히 침통해 보였어요. Y había venido con su esposa, pero su esposa se parecía, pues que el rostro de ella parecía muy triste. 그래서 그런지 제가 신화에 관한 이야기를 할 때 정말 잘 들어요. Pero no sé si es por eso, a esa causa, cuando yo le hablé acerca de la vida de creencia, ellos me prestaron mucha atención. 그래 이야기를 하다 이분이 구원을 어제 받았어요. Y escuchando la palabra, ellos recibieron la salvación. 그래 아내가 제 이야기를 잘 이해 못하니까 Pero su esposa, como no me entendía muy bien, 이 남편은 국회의원이 아야 여보 그게 아니고 막 설명을 해주기 시작했어요. entonces el congresista empezó a explicarle, no mi amor, no es eso, esto es así, así, así. 제가 이야기를 페루에 있는 젊은이들에게 마인드 강의를 당신이 학교에서 정식으로 채택할 수 그렇게 좀 도와달라 그랬어요. Yo le dije que me ayude para que dentro de la educación, para que se pueda implicar este sistema de aprendizaje del mundo del corazón a una zona de jóvenes. 사람들이 학교에 가서 돈 벌 수 있는 것을 많이 배웁니다. Realmente cuando uno va a un instituto de educación, uno le enseña cómo uno puede ganar mucho 근데 dinero. 인생 안에 가장 중요한 정말 학문이 뭐냐면 마인드를 어떻게 쓰느냐 그것입니다. Pero lo más importante de todas las lecciones es cómo controlar, cómo hacer, cómo saber el mundo del corazón. 이제 이렇게 이야기가 시작이 됐습니다. Y así es que comenzamos nuestra conversación 자, 이제 ayer. 우리는 성경에서 하나님이 예수님 우리에게 어떻게 마음의 세계를 가르치는지 연구해 보겠습니다. Yo empecé a investigar cómo es que, cómo nos muestra, cuál es nuestra forma del corazón. 여러분 좀 이야기가 딱딱하죠? Es un poco duro la conversación. 박 목사님이 오늘 올라오자마자 막 딱딱한 이야기 뭐 또 사진 찍지 마라 조용해라 막 이런 잔소리만 해가지고 아주 분위기가 많이 험하게졌지요. Ay, parece que el ambiente está muy salvaje porque desde que yo subí, el pastor Par subió, empezó a decir que no saquen fotos, que no aplaudan, que esto, que lo otro. 여러분 정말 저를 조금만 이해해 주세요. Espero que ustedes me puedan comprender un 조금만 poco. 지나면 여러분 굉장히 재미있을 거예요. Ustedes se van a dar cuenta, si ustedes me comprenden un poquito, se van a dar cuenta que estas charlas son muy interesantes. 목사님 마인드 교육 좋아요.
Ay, pastor, nos gusta la charla 뭐 좋은 del 건데 좀 mundo del 재미있게 corazón. 이야기해봐요. Pero nos gusta, pero no puede decirlo en una forma más 그러면 날 보고 interesante. 듣지 말아도 잘 들을 텐데. Pero aunque usted no diga que prestemos atención, igual vamos a prestar atención. 왜 이야기 딱딱하게만 해요? Ay, es un poco, parece muy frío, es un poco duro. 걱정하지 마세요. Así piensan, no se preocupen. 좀 있으면 재미있어질 겁니다. Dentro de un rato se va a poner interesante. 실제 여러분 사과나 과일은 맛은 먹어봐야 맛있는 걸 알지. 먹어보지도 않고 맛없네 하면 안 되잖아요. Por ejemplo, las frutas, ustedes no solamente con mirar, ustedes pueden decir, ay, esto no es rico, esto sí. No, tienen que probarlas para poder saber si es rica. 지금 여러분 먹으려고 폼 잡고 있는 아직 먹어본 건 아닙니다. Ahora ustedes están a punto de comer, todavía no lo probaron. 이해가십니까? ¿Me hago entender? 예, 고맙습니다. Gracias. 자 이제 이 이야기는 누가복음 15장 11절부터 이야기는 이렇게 시작해요. Esta historia de San Lucas capítulo 15 versículo 11 comienza así. 자, 또 가라사대 어떤 사람이 두 아들이 있는데 그렇게 시작하죠. Aquí dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. 자, 물어봅시다. Voy a preguntar, 여러분 가운데 맏아들 한번 손 들어보세요. 맏아들. entre ustedes, el mayor, yo soy el hijo mayor o hija mayor, alce la mano, 맏아들. 아, el hijo mayor. 예, 손 내리세요. A ver, bajen. 두 번째 아들 손 들어. A ver, hijo menor. 아, 예, 두 번째 아들도 많네요. Ay, hay mucho 손 también. 내리세요. Bajen. 어떤 분은 손을 두 번 드는데 Pero hay algunos que alzaron dos veces. 맏아들도 됐다, 둘째 아들도 됐다 그런가 보죠. Entonces es primogénito y también el hijo menor también, las dos cosas. 제가 왜 물었냐면은 Ustedes saben por qué yo pregunté. 제가 두 번째 아들. Porque yo soy el hijo menor. 저희 형님이 계시고 Está mi hermano mayor. 동생이 있습니다. También yo tengo otro hermanito. 저는 둘째 아들. Yo soy el segundo. 여러분 세상에서 보통 가정에 다 그런 건 아니지만 No en toda la familia, pero 맏아들은 아버지하고 접하는 시간이 많기 때문에 아버지 고생하는 것도 이해하고 마음이 넓고 동생을 돌봐주는 그런 마음이 el hijo mayor, como ya pasó más tiempo con el padre, tiene más comprensión, puede entender más al padre y también cuida a sus hermanitos. 둘째 아들 여러분 잘 들어보세요. Pero escuchen un poco, hijo menor. 항상 둘째 아들은 좀 말썽이 많습니다. Siempre el hijo menor tiene problemas. 아버지 말도 잘 안 듣고 No es obediente a las palabras del padre. 아빠는 형만 좋아해. Ay, siempre tú le haces caso a mi hermano mayor nada más. 그리고 이제 맏아들은 양보를 잘하는데 Y el hijo mayor siempre él le da paso a otro. 다 그런 건 아니지만 No digo que todos sean así. 둘째 아들은 양보 잘 안 합니다. Pero los hijos menores, ellos casi no 지고 싶대로 하려고. quieren hacer solamente lo que ellos quieren. 그래서 제 맏아들하고 둘째 아들 보면은 맏아들이 훨씬 좋습니다. Y si uno compara con el hijo mayor y menor, el mayor es mucho mejor. 그래서 저는 둘째 아들 되기 싫고 맏아들로 태어나고 싶었는데 Y por eso yo no quería ser hijo menor y quería nacer como hijo mayor. 태어나서 보니까 벌써 형님이 나와 있어서 할 수 없이 둘째가 됐어요. Pero cuando nací ya tenía hermano mayor y no tuve nada que hacer, no pude hacer nada. 그렇다고 형님 죽일 수 없잖아요. No por eso voy a matar a mi hermano mayor. 형님은 나보다 12살이 많아서 Porque mi hermano mayor tenía 12 años más que yo. 내가 형님은 대하다가 매일만 매만 맞죠. Y si yo me pongo rebelde contra él me pega. 저는 둘째로 태어났기 때문에 좀 문제가 많았어요. Yo como nací con el segundo, yo tenía muchos problemas. 여러분 저 아르헨티나는 둘째 아들 착하지 그죠? Pero en Argentina los hijos menores son buenos también, ¿verdad? 착해요? ¿Son buenos? 솔직하게 얘기해봐요. Ay, sean sinceros. 한국에는 맏아들이 착고 둘째 아들 항상 문제합니다. En Corea siempre el problema es el menor, el mayor siempre es obediente. 근데 아르헨티나는 그 둘째 아들 착하죠? Pero en Argentina los menores son buenos, ¿verdad? 여러분 뭐 속이지 마세요. No me engañen. 성경이 이야기하잖아요. La Biblia lo dice. 성경에 지금 둘째 아들 이야기하고 있는데 La Biblia está hablando acerca del segundo, del menor. 문제 많아요 안 많아요? ¿Tiene muchos problemas o no? 그 내가 할 말이 없어요. Yo no, por eso yo no puedo decir nada. 항상 둘째 말씀이에요. Siempre habla del menor. 저는 말씀 많이 부렸습니다.
Yo he leído mucho la palabra. 저 어릴 때 문제 많이 일으켰습니다. Además, yo tuve muchos problemas cuando era 아버지 pequeño. 걱정 많이 시켜드리고 Yo le hice preocupar mucho a mi padre. 요 정도만 하겠습니다. Hasta ahí voy a contar. 더 길게 이야기하면 Porque si le cuento más, 내일부터 둘째 아들 안 들어오고 los hijos menores no van a entrar aquí. 나무 그대 낮잠 잘까봐 겁납니다. Que ellos van a querer dormirse por ahí o esconderse. 제가 내일부터 둘째 아들 얘기할 테니까 좋게 얘기할 테니까 둘째 아들 내일 꼭 오세요. Mañana yo voy a hablar de una manera muy buena acerca de los hijos menores, así que no se preocupen. 자, 이제 이야기 시작합니다. Ahora voy a comenzar a contarles. 둘째는 둘째입니다. El hijo menor es menor. 알겠습니까? ¿Me hago entender? 한번 따라해 보세요. A ver, repitan conmigo. 둘째는 둘째다. El menor es menor. 예, 둘째는 둘째입니다. El menor es menor. 자, 이제 성경이 둘째 아들에게 뭐라고 말하냐면 La Biblia que dice acerca del hijo menor. 또 어떤 사람 두 아들이 있는데 Dice que un hombre tenía dos hijos. 둘째가 뭐라고 하는지 아십니까? ¿Sabe lo que le dijo este 아버지 hijo? 재산 중에 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서. El menor de ellos le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. 이게 진짜 문제지요. ¿Qué problema, no? 형도 안 그러는데 Ni siquiera el mayor le pide. 형 그냥 열심히 농사짓고 아버지 순종하고 일하는데 El mayor le ayuda a trabajar a su padre, es obediente. 둘째가 뭐라 그럽니까? Pero ¿qué dice el menor? 아버지 내게 돌아올 재산을 내게 주십시오. Padre, dame los bienes que me corresponde. 여러분 옛날에 미국에는 흑인들을 노예로 부렸어요. Anteriormente en Estados Unidos las personas de color eran esclavos. 미국에 시 포스트라는 사람이 있었는데 En Estados Unidos había un hombre llamado Sid Post. 이 포스트라는 사람은 흑인들의 마음을 표현해 노래를 많이 만들어. Esta persona escribió muchas canciones tratando de sacar el corazón que tenían las personas de color. 켄터키의 집에 햇빛이요. 이거 시 포스터 자기. ¿Ustedes conocen esta canción? 근데 이제 그 포스터 노래 가운데 무슨 노래 같냐? Pero entre unas de ellas 내 고향으로 날 보내주. hay una canción que dice Envíame a mi pueblo natal. 이건 이제 흑인의 노래인데 Esto es una canción de personas de color. 흑인이 이제 어릴 때는 이제 노예지만은 그냥 아무것도 많이 참 정말 즐겁게 놀았어. Cuando era pequeño no sabía nada y disfrutaba, jugaba como si nada. 그래서 이제 이 흑인이 이제 나이가 자라서 이제 자라죠. Y por supuesto que él también crece y crece. 그래서 이제 팔려가는 겁니다. Y un día llega a ser vendido. 이쪽으로 팔려가고 저쪽으로 팔려고 저쪽 팔려고. Uno es vendido aquí, otro es vendido allá, otro allá. 그래서 이제 팔려다니다 보니까 Y a medida que ellos o sea, que eran vendidos de aquí para allá, 여러 주인을 만나죠. a veces un esclavo se encontraba con varios dueños. 그런 동안에 이 흑인은 아주 늙어버립니다. Y después este hombre negro llega a ser viejo. 근데 이 흑인이 그 마음에 잊어지지 않는 게 있어요. Pero había una cosa que este anciano no podía olvidar. 여러분 종으로 팔려갈 때마다 주인에게 채찍을 당하고 어려움을 당하고 고생을 합니다. Cada vez que era vendido, era golpeado, era maltratado por los dueños. 그때마다 이 흑인은 뭐냐? 제가 어릴 때 살던 그 집이 그림. Y entonces, ya siendo anciano, extrañaba, añoraba esa casa en donde vivía cuando en su niñez. 그래서 이제 늙어서 다 늙어서 죽을 나이가 다 됐습니다. Y cuando ya estaba a punto de fallecer, morir, 이 흑인은 이제 죽기 전에 고향을 한번 가고 싶은. entonces este anciano, antes de morir, quiere volver a ese lugar. 그래서 그 고향을 노래한 노래 가운데 내 고향으로 날 보내줘 그런 노래가 있어요. Y hay una canción que dice, envíame a mi pueblo natal. 내 고향으로 날 보내주. Envíame a mi pueblo natal. 오곡백화가 만발하게 피었고 Donde las flores florecen mucho.
종달새 높이 떠지저기는 곳 donde muchos pájaros cantan y cantan. 이 늙은 흑인의 본향이로다. Ahí es mi pueblo natal de este viejo. 내 상전 위하여 땀 흘려가며 He vivido derramando mucho sudor por mi dueño. 거누른 곡식을 거둬들였네. He cosechado un montón. 나 어릴 때 놀던 내 고향보다 Comparado con ese lugar en donde yo vivía en mi niñez, 더 정다운 곳 세상에 없도다. no existe otro lugar más cálido que ese lugar en ninguna parte del mundo. 여러분, 그 노래가 참 많은 흑인들의 마음에 공감대를 이루었어요. De verdad, esta canción hizo que pueda sentir en sus corazones de muchas personas de color lo mismo, 미국에 el 참 mismo 많은 sentir. 흑인들이 그 노래를 불렀어요. De verdad, muchas personas de color cantaban esta canción. 내 고향으로 날 보내주. Envíame a mi pueblo natal, 이 몸이 떠나가기까지 hasta que mi cuerpo vaya. 그 호수가에서 놀게 하여 주. Permítame jugar otra vez en el lago en donde yo jugué. 이 몸이 거기서 마치리로다. Quisiera terminar mi vida allá en ese lugar. 마사와 미사는 어디로 갔나? ¿Dónde están todos esos recuerdos de ayer? 찬란한 동산에 먼저 가셨나? ¿Será que ellos ya se fueron a esa montaña radiante? 내 어릴 때 놀던 내 고향보다 ¿No existe otro lugar más hermoso 더 정다운 곳 세상에 y 없도다. más cálido en ningún lugar de este mundo? 예, 흑인들이 참 많은 노래를 불렀어요. De verdad, las personas de color cantaban muchas canciones. 참 많은 흑인들이 내 고향으로 날 보내주 하고 노래를 불렀어요. Muchos cantaban, envíame a mi pueblo natal. 그들이 왜 그 노래를 불렀어요? ¿Por qué ellos cantaban esa canción? 그들은 노예도 고통하고 그리워하고 Porque ellos trabajando, sufriendo, viviendo como esclavo, 아들도 팔려가고 딸도 팔려가고 아내도 팔려가고 합니다. su esposa era vendida, su hijo, su hija también. 이제 아내가 어디 있는지 만날 수가 없고 Ni siquiera- 아들이 어디 있는지 만날 수가 없습니다. Ni siquiera podían saber en dónde estaba su esposa, su hijo, a dónde fueron vendidos. 그리워도 아들을 만날 수가 없고 사랑하는 딸을 만날 수가 없고 Aunque añoraba y extrañaba a su esposa y a sus hijos, no podía cómo, de dónde poder 이 encontrarlos. 늙은 흑인이 마지막 죽음을 앞두고 한 가지 간절한 소원이 있는데 Este anciano, este señor, ya estaba a punto de morir y era el último 내가 deseo 그 que tenía. 어릴 때 놀던 그게 한번 가보고 싶다. Ay, ¿cómo quiero ir a ese lugar en 그 donde yo 호숫가에서 한번 jugué? 놀고 싶다. ¿Cómo quiero ir en ese lago en donde yo 그때로 jugué? 돌아가고 싶다. ¿Cómo quiero volver para esa época? 여러분, 이런 사실을 보면 뭘 느낄 수 있어요? Cuando uno escucha así, ¿uno qué puede ver? 인간이 먹고 마시고 즐기는 것도 있지만 Ay, las personas se disfrutan comiendo, durmiendo y haciendo 인간에게는 lo que quieren. 마음의 세계가 있다. Quiere decir que el ser humano tiene el mundo del 어떤 corazón. 사람은 정말 좋은 집에 살고 아주 예쁜 아가씨하고 결혼하고 좋은 차를 타고 다니고 멋진 옷을 입고 메이크업 옷을 입고 그래도 마음에 소망이 없고 희망이 없는 사람들은 불행합니다. Realmente hay personas que viven en una buena casa, en un buen auto, viste ropa de marca, se casó con una mujer bonita, tiene trabajo, pero su corazón está triste. Entonces eso es una persona infeliz. 반대로 여러분 좋은 집도 아니고 좋은 차도 아니고 정말 험하게 살아도 마음에 행복이 있고 마음이 즐거운 사람은 행복한 거예요.
Pero aquella persona, sin embargo, aunque no tenga buena casa, buen auto o buen ambiente, buena situación, pero en su corazón hay felicidad y esperanza, entonces esa persona es de verdad feliz. 저는 종종 미국에 옵니다. Yo a veces 미국에 내 아들도 있고요. voy a Estados Unidos, en Estados Unidos están mis hijos, 그리고 아주 착한 며느리도 있습니다. también tengo una nuera que es muy buena, 미국에 손자가 4명이나 삽니다. tengo 4 nietos. 제가 미국에 올 때마다 손자가 보고 싶고 아들이 보고 싶고 며느리가 보고 싶고 손녀가 보고 싶으니까 행복을 느끼는 겁니다. Cada vez que yo voy a Estados Unidos, extraño a mi hijo, a mi nuera, a mis nietos, y cada vez que los veo yo siento gran felicidad. 여러분, 인간은 좋은 집에 살고 좋은 차를 타고 다니고 좋은 옷을 입고 좋은 음식을 먹고 그게 인간의 다가 아닙니다. De que coman bien, de que se vistan bien, que descansen bien, que tenga comodidad, eso no es todo del ser humano. 여러분, 인간은 마음에서 참는 행복을 느끼고 El ser humano debe de poder sentir la felicidad desde el corazón. 인간은 마음에서 참 평안을 느끼고 El hombre debe de poder sentir tranquilidad, paz, 마음에서 사랑을 느끼고 debe de poder sentir amor desde su corazón, 마음에서 고마움을 느끼고 sentir agradecimiento. 이런 거 좋은 옷을 입고 좋은 차를 타고 좋은 집에 사는 것보다 훨씬 더 행복한 것입니다. Esto es mucho más grande y de gran felicidad que vivir en una casa grande teniendo todas las comodidades. 근데 사람들은 좋은 음식을 먹을 줄 알고 좋은 차를 탈 줄 알고 좋은 옷을 입을 줄 알지만 마음의 평안을 마음의 행복을 마음의 정말 기쁨을 어떻게 찾는지 그걸 모르고 있어요. Las personas saben comer cosas buenas, las personas saben utilizar buen auto, las personas saben cómo vestirse, pero no saben cómo hallar la felicidad desde el corazón. 여러분, 이 성경을 읽으면 너무 신기한 것이 Si uno lee la Biblia, hay una cosa asombrosa. 여러분, 세상 어디에서도 배울 수 없는 마음의 세계가 너무너무 아름답게 기록되어 있습니다. Aquí está escrito muy detalladamente acerca del mundo del corazón. 이제 여러분, 여기서 어떤 사람이 2 아들이 있는데 Vamos a ver, aquí un hombre tenía 2 hijos. 둘째가 아버지께 말합니다. El menor le dice, 아버지, 재산 중에 내게 돌아올 분깃을 주십시오. dame los bienes que me corresponde. 여러분, 이 아들은 아버지와 같이 살면서 Y este hijo viviendo con su padre, 마음의 세계를 모르고 배우질 못했습니다. él viviendo con su padre no pudo aprender el mundo del corazón. 아들이 아버지께 뭐라고 말했습니까? ¿Qué le dijo el hijo? 아버지는 어떻게 종들을 그렇게 잘 지혜롭게 다스리십니까? En vez de, él no preguntó, padre, ¿cómo usted puede administrar tan bien sus bienes? ¿Cómo puede controlar tan bien a los empleados? 아버지, 왜 우리를 이렇게 사랑하십니까? Ay, ¿cómo es que usted nos ama tanto? 아버지, 지혜를 나에게 좀 넘겨주십시오. A ver, padre, deme su sabiduría a mí. 아버지, 사랑을 좀 내게 나눠주십시오. A ver, deme su amor a mí. 아버지의 저 평안을 내게 주십시오. A ver, padre, deme su tranquilidad, su paz a mí. 둘째 아들이 그렇게 말했습니까? El menor ha dicho así. 그렇게 이야기하지 않았습니까? No, no dijo así. 저는 아버지는 재산도 있고 정말 그 많은 땅도 있고 자식도 있고 그렇지만은 El padre tenía terreno, tenía empleados, tenía muchas cosas. 아버지가 여러분 행복하게 살 수 있는 건 눈에 보이지 않는 사랑이 있고 지혜가 있고 그 지식이 있고 평안이 있고 믿음이 있으니까 사는데 El hecho de que él podía tener felicidad era porque dentro del corazón del padre había amor, felicidad, paz y tranquilidad. 둘째 아들은 아버지가 재산을 우리 아버지 재산 많네 돈 많네 Ah, pero el hijo menor solamente que veía, mi padre tiene muchos bienes. 여러분, 그런 걸 볼 만한 눈은 가졌지만 Aunque tenía vista para ver eso, 아버지가 가진 지혜를 보거나 아버지가 가진 평안을 보거나 아버지가 가진 사랑을 보거나 아버지가 가진 믿음을 보거나 그걸 볼 눈이 없었어요. pero no tenía ojos para ver lo interior de su padre, la sabiduría que él tenía, la paz que él tenía, la fe que él tenía, la sabiduría que él tenía. 물론 그렇습니다. Por supuesto, 여러분, 그런 재물이나 그런 것은 돈 같은 금방 눈으로 보고 금방 그 힘을 보지만 uno puede asimilar, puede ver con mucha claridad la riqueza de uno, 여러분, 지혜는 그냥 눈으로 잘 안 보이죠. porque la sabiduría no se ve a simple vista. 근데 여러분 잘 보세요. Pero miren bien, 아버지가 아들에게 재산을 주지요. el padre le da los bienes a su hijo. 자, 이제 처음엔 아버지만 재산을 가지고 있다가
Al principio solamente el padre tenía todos los bienes 그래 아버지가 아들에게 재산을 줍니다. y le da los bienes a su hijo. 자 이제 아들하고 아버지가 어떻게 다르냐면 ¿Y cuál es la diferencia entre padre e hijo? 이제 아버지도 재산이 있고 아들도 재산이 있고. Ahora el padre también tiene bienes y el hijo también. 더 중요한 것은 Pero hay una cosa más importante. 아버지는 재산도 있지만 지혜도 있어. Pero este padre no solamente tenía los bienes, sino también tenía la sabiduría. 그 아들은 재산이 있는데 지혜는 없어. Pero este hijo tenía bienes, pero no tenía sabiduría. 아버지는 재산이 있는 반면에 철학도 있어. Pero aparte, el padre tenía su filosofía. 그런데 아들은 재산이 있는데 철학이 없어. Pero el hijo tenía bienes, pero no tenía filosofía. 아버지는 재산이 있고 사랑도 있습니다. El padre tenía bienes, pero también amor. 아들은 재산이 있는데 사랑이 없어. Pero el hijo tenía bienes, pero no tenía amor. 자 이제 아버지는 재산이 있고 지혜가 있고 사랑이 있고 그러기 때문에 그 재산을 잘 관리를 해서 더 부유하게 되고 사람들 평안하게 해주고 모든 사람의 유익을 줍니다. El padre teniendo bienes, pero teniendo sabiduría, teniendo amor, teniendo inteligencia, podía administrar todo bien. 아버지는 지혜를 가지고 재산을 점점 더 많게 합니다. Con su sabiduría podía aumentar los 그래서 bienes 좋은 que 걸도 tenía. 배불리 먹게 하고 Hacía que todos sus empleados puedan 아들도 comer 행복하게 bien 하고 y que sus hijos estén felices, 가족들 전부 다 부유하게 잘 살게 que 만들어. toda su familia, la familia tenga abundancia. 아들은 지혜가 없고 평안이 없고 사랑이 없고 철학이 없습니다. Pero este hijo no tenía, solamente tenía bienes, no tenía sabiduría, no tenía filosofía ni amor. 그러니까 이제 아들은 재산만 눈에 보이죠. Entonces, ¿qué es lo único que él veía? Solamente eran los bienes nada más. 아버지가 아들에게 재산을 줬어요. Entonces, el padre le dio los bienes a sus hijos. 여러분 아버지는 재산을 가지고 있을 때나 없을 때나 평안하게 살며 동일하게 삽니다. El padre vivía igual, cuando tenía mucho o menos. Por la sabiduría que él tenía, podía vivir en abundancia igual. 둘 아들은 생각이 모자라니까 Pero ya que este hijo menor le faltaba sabiduría, 돈이 많으니 금방 마음이 들뜨기 시작합니다. cuando vio que tenía muchos bienes, su corazón empezó a enaltecer. 나 돈이 많아. Yo tengo muchos bienes. 뭐든지 살 수 있어. Yo puedo comprar lo que quiero. 나도 사업을 해야지. Yo también voy a hacer negocio. 돈을 벌어야지. Voy a ganar dinero. 그래서 이제 그 돈을 가지고 아버지 재산 아버지 간섭받기 싫어서 먼 나라로 갑니다. Y ya que no quería ser intervenido por su padre, entonces se fue a vivir lejos de su padre. 이제 문제가 아들은 재산인데 지혜가 없어요. Pero el problema es que aunque él tenía bienes, pero no tenía sabiduría, 돈을 가지고 먼 나라에 갔습니다. entonces con ese dinero se fue a vivir lejos, 사업을 해야 하고 tenía que hacer negocio, 여러 가지 머리를 써야 하고 막 준비를 해야 합니다. tenía que preparar, 아들이 둘째 아들 그렇지 않습니다. pero él en vez de hacer eso, el hijo menor, 지금까지 돈이 없어 잘 못 놀았는데 ay, yo no me pude divertir porque no tenía dinero hasta ahora. 아 기생집에 가서 기생들 술도 마시고 한번 즐기고 싶은 마음이 는 Ah, se levantó en él, ay, voy a ir a divertirme un día con la ramera y tomar. 왜요? ¿Por qué? 철학이 없는 사람들은 Porque aquellas personas que no tienen 생각이 없는 filosofía, 사람들은 aquellas personas que no piensan, 육신의 욕구 그대로 끌려가고 se vive según el deseo de la carne nada 그러니까 más. 생각을 할 줄 아는 사람은 Pero aquella persona que sabe pensar, 먹고 싶다고 먹는 게 아니고 no come, no 놀고 porque 싶다고 노는 quiere. 게 아니고 No es que se divierte porque 즐기고 sí. 싶다 즐기는 게 아니라 No es que disfruta porque quiere disfrutar, 이게 내게 유익한지 생각이 없고 sino piensa primeramente si eso le conviene o no, si es beneficioso o no. 이제 둘째 아들은 재산은 있는데 돈은 있는데 생각이 모자라고 지혜가 없습니다. Este hijo menor tenía bienes, pero no tenía sabiduría. 그래서 이제 둘째 아들은 그 재산 가지고 어디다 씁니까? Por eso, ¿cómo él gasta todos esos bienes? 많은 재산이 있는데 Había muchos bienes. 그 재산을 누가 쓰지요? ¿Y quién gasta todos esos bienes? 둘째 아들에게 지혜가 있으면 그 재산을 지혜가 사용할 거고 Realmente, si él tuviese sabiduría, esa sabiduría podría usar ese dinero. 여러분 생각이 있으면 생각이 그 재산을 쓰는데 Si medita, si tiene pensamiento, ese pensamiento podría usar ese 둘째 dinero. 아들은 지혜도 없고 생각도 없고 철학도 없습니다. Pero este hijo menor no tenía ni sabiduría, ni filosofía, 누가 ni 그 amor. 재산을 씁니까? Entonces, ¿quién va a utilizar ese dinero? 육신의 욕구가 그 재산을 사용. Solamente el deseo de la carne nada más. 육신의 욕구가 일어납니다. El deseo, el instinto de la carne nada 아, más. 내가 사업은 다음에 하고 예쁜 아가씨하고 하룻밤 놀고 술 마시고 즐기다 다음에 Sí, 사업해야지. desde mañana yo voy a empezar a hacer negocio, pero esta noche yo voy a ir a divertirme.
여러분 둘째 아들 속에 지혜가 없고 생각이 없고 철학이 없으니까 Ya que en el corazón del hijo menor no tenía sabiduría, no 둘째 tenía 아들 재산을 corazón, 많이 가지고 있는데 no tenía pensamiento, él tenía muchos bienes. 그 재산을 지혜가 쓰는 것도 아니고 철학이 쓰는 것도 아니고 생각이 쓰는 게 아니라 육신의 욕구가 사용하게 되는 거예요. Pero ese dinero no era utilizado ni por la sabiduría, ni por la filosofía, ni por los pensamientos, sino que solamente, ya que no tenía ninguno de esos tres, era utilizado nada más por su deseo de la carne nada más. 그래서 기생집에 가죠. Por eso se va junto a la ramera. 이제 막 돈이 많이 가지고 이제 가서 막 기생들에게 자랑을 하고. Y llevando mucho dinero empieza a jactarse delante de las rameras. 기생이 막 눈이 펄쩍 빛납니다. Ay, se abren los ojos de las rameras. 야, 돈 많은 바보 하나 왔구나. Mira, vino un tonto con mucho dinero. 어쨌든 이걸 다 빼앗아야지. Y voy a hacer todo lo posible para sacarle todo. 여러분 기생은 기생 학교에 가서 기생이 배워가지고 기생되는 건 아니에요. Para ser ramera, uno no va a un colegio para ser ramera, ¿verdad? 주로 기생은 개인 수업을 통해서 기생 철학을 형성하는데 La mayoría personalmente empiezan a aprender, empiezan a adquirir la filosofía y aprender. 기생은 뭘 배우느냐면 ¿Ustedes saben qué es lo que ellos aprenden? 무슨 얘기를 하면 남자 간이 다 녹는지 ¿Qué hay que decir para que el hígado, el corazón del hombre se derrita totalmente? 무슨 말하면 남자 썰개가 다 빠지는지 ¿Cómo se puede hacer para que todos sus intestinos se derritan? 여러분 그런 사실들을 기생들은 배우죠. Eso es lo que las rameras investigan y calculan. 기생이 사랑합니까? ¿Acaso las rameras aman? 안 합니다. No. 목적이 어디에 있습니까? ¿Dónde está? ¿Cuál es su propósito? 돈에 있습니다. Está en el dinero. 그러니까 이 남자 둘째 아들이 기생에 빠져들며 재산을 전부 기생에 버리게 돼요. Y malgastó todo su dinero en la ramera nada más. 자, 여러분 우리가 마음의 세계를 배우면 Si nosotros llegamos a aprender el mundo del 여러분 corazón, 이 마음의 세계 이런 사실들을 배우는 겁니다. nosotros entonces vamos a empezar a aprender esta realidad. 제가 아는 분은 그 생명공학 박사입니다. Una persona que yo conozco, él es científico, doctor de la ciencia y vida. 예, 그 집에 누님들이 셋이 있고 아들은 자기 혼자 있는데 Y él tenía tres hermanas mayores y él era único hijo. 아버지는 굉장히 큰 부자입니다. Y su padre es, diríamos, de mucho dinero. 대학을 다닐 때 Cuando él iba a la universidad, 대학 1학년 때 cuando él estaba en el primer año de universidad, 아버지가 갑자기 세상에 떠났습니다. de repente su padre falleció. 그리고 그 아버지 재산이 전부 둘째 자기 아들께 됐어요. Y todos esos bienes, todo ese dinero llegó a ser de él. 지금부터 약 30년 전에 Hace como 30 años atrás. 그 사람이 대학을 다니면 하루에 용돈을 2,000불을 썼습니다. Ustedes saben, en esa época, él utilizaba por día $2,000. 아버지가 그 무지무지한 많은 재산을 거의 매일 돈을 쓰고 남들에게 보증해주고 보증서 주고 그랬어요. Tanto dinero tenía su padre, pero él lo malgastó siendo garante de algunos amigos, gastando como el agua el dinero. 이제 어느 날 이 사람은 빚쟁이가 됐어요. Un día él llegó a endeudarse, 그래서 박사가 돼가지고 이제 일을 하지만 aunque era doctor y trabajaba, 은행에서 월급까지 다 빼앗아갑니다. pero en el banco le sacaban todo su sueldo. 그래서 이제 부부가 아침에 일어나서 우유 배달을 해서 간신히 살고 있어요. Y su matrimonio tenía que hacer entrega de leche por la madrugada para poder 그들은 박사들이 sobrevivir. 사는 동네에 살고 있는데 Y ellos vivían en un lugar, 이 부부가 우유 배달에 살고 있는 걸 아무도 몰랐습니다. diríamos, en donde viven los ricos, pero nadie sabía de esa situación. 캄캄한 밤에 새벽에 일어나서 우유를 집집마다 배달하고 오기 때문에 Ellos tenían que a la madrugada salir sin que nadie los vea, 어느 날 문제가 생겼습니다. pero un día hubo un problema. 우유 배달을 엄마 아빠가 나가고 났는데 Después de que este matrimonio fueron a entregar leche, 7살 된 딸이 자다 잠이 깼습니다. la hija de 7 años se despertó, 깨서 보니까 엄마도 없고 아빠도 없는 겁니다. no estaba mamá ni papá. 그 추운 겨울에 너무너무 무서워서 울면서 밖으로 나왔습니다.
Y en ese invierno, cuando hacía mucho frío, salió afuera a 그 llorar. 밖에 나와 보니까 아무도 없습니다. Y cuando salió afuera no había nadie. 아이가 막 울었습니다. Y empezó a seguir, 동네 seguía 사람들이 llorando. 하나둘 모여들었어요. Entonces empezaron a juntarse las personas. 너 아빠가 어디 갔어? ¿Dónde está tu papá? 너 엄마가 어디 가고 너만 놔두고 갔어? ¿Dónde está tu mamá? ¿Por qué te dejaron así? 그런데 우유 배달하고 그때 돌아왔어요. Y justo cuando volvían de haber entregado la 그때 leche, 이제 그 동네 사람들 이 박사님은 우유 배달하는 사람이구나 알았어요. ahí recién todo el mundo se dio cuenta. Él es doctor, pero él por la madrugada hace entrega de 이 leche. 사람은 너무너무 이제 마음에 아팠어요. Entonces eso le dolía mucho en su corazón. 자살을 하기로 마음을 먹어. Decidió suicidarse. 아내하고 이야기를 했습니다. Le dijo a su esposa, 우리 죽자. vamos a morir. 그래, 우리 죽자. Está bien, vamos a morir. 우리가 어떻게 죽지? ¿Y cómo vamos a morir? 차를 타고 Subieron en el vehículo, 탁 달려가서 empezó a arrancar 시멘트 바닥에 부딪혀서 y vamos a chocarnos contra una pared de cemento. 순식간에 둘이 죽기로 결심. Y los dos decidieron morir de esa manera. 그래서 이제 차를 몰고 이제 막 시멘트 벽을 향해 막 달려갔어. Y empezó a pisar el acelerador y para chocar contra la pared. 이 남자 가다가 갑자기 죽기 전에 아내 얼굴 한 번 더 보고 싶었습니다. Pero de repente, antes de morir, quería mirar un poco el rostro de su esposa, mirar una vez más. 아내를 쳐다봤어요. Le miró a su esposa. 아내가 가슴 위에 손을 얹고 Y su esposa tenía las manos sobre el pecho, 눈을 감고 tenía los ojos cerrados 죽음을 기다렸어요. y estaba esperando la muerte. 그때 남자 생각 무슨 생각이 났냐면 En ese momento él pensó, 안 돼. no, 나는 죽어도 aunque yo me muera, 아내는 죽여서 안 돼. yo no puedo matar hasta a mi 아내는 esposa. 아이를 돌봐야 돼. Además, ella tiene que cuidar a los hijos. 자, 이걸 브레이크를 빡 Y frenó. 차가 끽 하면서 시멘트 벽 앞에 서 Y el vehículo paró haciendo ¡kick! 아내가 화를 냈습니다. Su esposa se enojó. 왜 브레이크를 밟았어? 왜 안 죽였어? 날 죽이지. ¿Por qué pisaste el freno? ¿Por qué? ¿Por qué no me mataste? 이제 죽는 것도 쉽지 않았습니다. Morir tampoco era fácil. 그래서 그분이 저희들 집회에 왔습니다. Y así ellos habían participado en un seminario 그리고 bíblico. 저희들 집회에 와서 마음의 세계에 대한 성경 이야기를 읽으면서 Y así ellos escuchando acerca de la Biblia, 자기의 문제가 뭔지를 발견하게 돼요. él pudo descubrir cuál era el problema. 그러면 그가 이제 변하는 새로운 삶을 살았어요. Y empezó a vivir una nueva vida. 이제 영국 정부에서 모집하는 장학생 제도 시험을 합격을 됐어요. Él fue seleccionado en una beca que ofrecía Inglaterra. 그래서 영국의 에딘버러 대학에 가서 이제 일을 하면서 이제 그 정부에 주는 돈으로 이제 그 사업 일을 했어요. Y está trabajando en Inglaterra, en Edinburgh. 지금은 이제 그 모든 일이 정리되고 너무너무 행복하게 살고 있습니다. Ahora se ha resuelto casi todos los problemas y está viviendo 여러분 muy 우리는 bien. 우리 앞에 어떤 일이 닥칠는지 무슨 일이 생길는지 아무도 모릅니다. Nosotros, nadie de nosotros sabe lo que nos va a 그러나 suceder 여러분 el 우리가 día de 일을 생길 mañana. 때마다 지혜가 필요하고 Pero cada acontecimiento nosotros 내가 하고 있는 necesitamos la 일이 앞으로 sabiduría. 어떻게 될 것인지를 생각해 봐야 También nosotros debemos de pensar qué va a suceder con 내가 tal 정말 잘할 수 acontecimiento. 있는지 잘못 그것도 둘러봐야 합니다. También hay que ver si es que cómo uno va, qué decisión 그래서 uno va a 여러분 tomar. 우리는 짐승처럼 사는 사람이 아니라 지혜를 가지고 복되게 영광스럽게 살 수가 있는 거예요. Por eso nosotros, en vez de vivir como animales, nosotros podemos vivir utilizando nuestra sabiduría, utilizando nuestros pensamientos. 만일에 그분이 대학 다닐 때 아버지가 안 돌아가시고 그 많은 재산이 없었더라면 Si si su padre no hubiese fallecido, 그렇게 살지는 않았을 것입니다. él no hubiese vivido de esa manera, 재산이 너무너무 많으니까 ya que tenía demasiado dinero. 마음대로 돈을 쓰고 써도 계속 돈이 나올 줄 알았어요. Él pensaba de que aunque él gastaba de esa manera, igual él iba a tener dinero. 정말 그 대학을 어렵게 공부하는 절대 그렇게 살지 않습니다. Pero aquella persona que ha estudiado esforzándose con mucha dificultad nunca puede vivir de 그 esa 둘째 manera. 아들의 문제가 뭡니까? ¿Cuál fue el problema de este hijo menor? 정신적으로 온전히 갖추지 않는 상태에서 Él no estaba preparado 많은 재산을 갖게 됐어요. mentalmente y también su corazón, pero llegó a 여러분, tener 여러분 muchos bienes. 재산을 100만 불을 가지거나 1000만 불을 가지거나 1억 불을 가져도 Aunque uno llegue a tener millones de dólares, billones de dólares, 여러분 그 재산을 가지고 내 육신의 욕구대로만 사용하면 오히려 그 재산이 여러분 더 불행하고 화가 되게 만들 겁니다.
ustedes verán que ese dinero va a hacer que ustedes se sientan más infelices. 여러분 여기 둘째 아들에 관한 이야기를 하죠. Aquí habla acerca del hijo menor. 저는 이 성경을 읽을 때마다 수없이 많이 읽고 설교를 하고 하지만 Aunque yo he leído muchas veces y he predicado muchas veces esta palabra, 여기서 인간의 마음의 세계를 너무너무 정확하게 이야기해 주고 있어요. pero aquí está explicando con exactitud cómo es el corazón de los 이제 hombres. 둘째 아들은 재산을 다 날려버렸어요. Este hijo menor malgastó todo el dinero que tenía 그리고 이젠 정말 밥을 먹을 수가 없어요. y de verdad ni siquiera podía llenar 마침 su 그날에 vientre. 흉년이 들어서 Justo había hambre en ese 직장을 lugar 구할 수가 없어요. y no podía tener trabajo tampoco. 돼지를 치는 일을 했는데 Y quería apacentar 밥도 cerdos, 먹여주지 않는 겁니다. pero ni siquiera le daban de comer. 너무 춥고 배고프고 슬펐어요. Tenía frío, tenía hambre, estaba triste. 여러분 이것이 그냥 이야기가 아닙니다. Esto no es una historia nada más. 인간의 흘러가는 마음의 세계를 Sino- 정확하게 Esto nos está contando cómo es el mundo del corazón de los hombres. 사람들 누구나 자기 자신을 믿습니다. Sea quien sea, los hombres viven creyendo en sí mismos. 그리고 이제 자기 자신을 믿고 있다면 실패를 합니다. Y creyendo en sí mismos llegan a fracasar. 그런 이제 망하면 고통스럽고 괴로워집니다. Después de fracasar llegan a tener dolor, sufrimiento. 그리고 후회하고 돌이키게 되지요. Y luego de ese dolor y sufrimiento se arrepiente. 돌이키고 이제 아버지께 돌아와서 하나님의 은혜를 입는 겁니다. Y vuelve al Padre, vuelve a Dios y recibe la bendición. 대부분 사람들이 마음이 흘러가는 게 그런 식으로 흘러. La mayoría de las personas el corazón fluye de esa manera. 어떤 사람들은 지가 막 재산 좀 이다 잘났다고 하고 막 그만하고 그럽니다. Algunas personas por tener un poco de bienes es orgulloso, es soberbio. 둘째 아들이 먼 나라에 갔을 때 그랬죠. Así fue el hijo menor cuando se fue lejos de su padre. 그 다음에 그 사람이 무슨 일을 만납니까? Pero después, ¿qué pasó con él? 반드시 망합니다. Después, él fracasó. 망하면 그 다음에 고통스러워지고 Después de que fracase, viene el sufrimiento sí o sí. 고통스러워지면 뉘우치게 되고 Y cuando viene el sufrimiento, llega a arrepentirse. 뉘우치게 되면 나중에 돌아와서 이제 아버지의 은혜를 입는 것이. Y cuando se arrepiente, llega a volver. Y cuando vuelve, recibe la gracia del Padre. 그러나 여러분 더 지혜로운 사람은 Pero aquella persona que es más sabia, 망하지 않아도 aunque no fracase, 내가 이러면 망하겠구나. si hago así, entonces voy a 망하지 fracasar. 않고도 망한 것처럼 생각해 돌이켜서 망하지 않고 돌이키는 사람이 많이 있습니다. Hay muchas personas que sin fracasar llegan a pensar, a meditar y vuelven a Dios. 여러분 제가 여러분들에게 마인드 강의하는 이유가 여기 있습니다. Hay un motivo por el cual estoy dando la charla 여러분들 del 둘째 mundo 아들처럼 del 망하고 corazón. 나면은 뉘우칠 것입니다. Y si es que uno fracasa como el hijo menor, entonces van a 그러나 생각할 줄 아는 arrepentirse. 사람들은 Pero aquella persona que sabe pensar, que 내가 sabe 이러면 meditar, 망하겠구나. si yo sigo así, si yo hago tal 돼지우리에 cosa, entonces 가겠구나. voy a fracasar. Voy a estar 굶주리겠구나. apacentando cerdos. Voy a pasar hambre. 그러면서 망하기 전에 망한 걸로 생각이 마음이 가서 돌이킬 수 있다면 Y ya su pensamiento ya avanza y llega a pensar, 여러분 너무너무 행복하게 될 것입니다. entonces por su corazón ya podrá arrepentirse y volver a Padre. Entonces vivirá una vida muy feliz. 시간이 많이 갔습니다. Pasó mucho tiempo. 긴 시간 동안 플라스틱 의자 위에서 딱딱한 데 들어주셔서 너무 감사합니다. Ay, muchas gracias. Durante mucho tiempo ustedes están sentados ahí en esa silla plástica que es muy dura. 그래서 우리 캠프를 마친 뒤에 Pero cuando termine este campamento, 우리 캠프에 참석한 여러분들 todos ustedes que participaron a este 둘째 아들 campamento 교만하지도 말고 ya no van a ser más orgullosos 망하지도 말고 como el hijo menor, ni van a 돼지우리에 가지도 fracasar. 말고 No quiero que ustedes estén apacentando 오히려 cerdos. 다른 사람에게 유익을 주는 귀한 삶을 살게 되기를 Espero que ustedes vivan una vida realmente bendita, haciendo provechosa a otros. 기도하겠습니다. Vamos a orar.